Asini rohama dihamu dohot dame, siat Tuhan debata amata dohot Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta nahina holongan ni Jesus Kristus, hata ni debata dihita di partangyangan di bagasan tikion, ima natarsurat di Lukas bidusia ayat 50 sada sahat rodi ayat 62 songonon. Alai di dalam donok ari hababakina di patohom mabuhina mardalan tuhuta Jerusalem. Laos disuruh ma akka suruan na patujolona. Jadilah manasida dibongoti ma sadahuta ni halak Samaria paturehon parbornginanna. Gabedang dijakon nasida ibana. Ala di patohom bohina laho tu Jerusalem. Marnidei sisianna si Jakobus do si Johannes di dokma. Tuhan, anggo oloho hudoko kami maturun api siya gijang mangalegsehon nasida. Songon binahen ni si Elia. Alai humusor maibana honahata manasida dibain ninnama. Dang diboto hamu hape manang tod di dia dihamu. Ailahu paluahon dada mangagohon tod di ni jolma anak ni jolmai. Ubahin naro. Jala tuhuta na asing nama ditopot nasida. Ujuri tongadalan nasida ninna sahalak mamadok ibana. Say ihutonok kudoho manang tudia peholaho. Diduk Jesus matu ibana. Namar liang do akka atuasu. Namar rasar do pidong namar tonga-tonga langit. Alai anggo di anak ni jolmai dangadong hapeahan ni uluna. Ia tu sahalak na asing didok. Ihut tonau. Alai didohima. Loas maahu jolo laho mananom damang. Alainin nama madok ibana. Pasobu maakka namate mananom namatena. Alai anggoho borhat mamaritahon harajaun ni debata. Sahalak na asing muse madok. Huihut topeho Tuhan. Alai loas au jolo martina ding hata tu akka dong aku sabagas. Alainin na Jesus mamadok ibana. Nama jaman ninggala huhut mamereng tupudi. Tung naso tau mai tuhara jaun ni debata. Songonima didok hata ni tuhata. Hurian itu hata na hinaholongan ni Jesus Kristus. Adong do sada ede na patuduhon komitmen ni akka si ihuton Kristus. Ima na marjudul I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku hibul rohaku mangihuton Jesus. Idok disi tidak akan ingkar. Kalau sudah setia, tentu tidak akan ingkar lagi. Manang molodung keputusan, lahu mangihuton Jesus, sada haputusan na macay argadoi, na patuduhon jati dirita, konsistensita songon sahalat na porsea, kalau kita tidak ingkar dalam keputusan-keputusan kita, tarlumubima lahu mangihuton Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Ima ede naro sian daerah manang negara India. Hata-hata ni edeon ima naro sian na margor sinokseng. Sahalak bawa na sian suku garo di Assam. Ditonga ni parbaritaon na uli tuhuria na adong di suku garo. Nokseng dan keluarga menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Jalalam gudang maakkan na porsea mangihutod Yesus hati-hai. Jala Roma kepala suku na macay muruk situtu. Buhasa sobaw nasida Tuhan Yesus. Jala olo majalo Yesus gabi si palua nasida. Alani di papungu kepala suku ma. Sude akka rakyat na adong di luati. Lahomanukun hasitongan ni. Parsobaon ni sinokseng maradopon Tuhan Yesus. Tutu diakui ibana ma pabuan na di soba imana do Tuhan Yesus jalamanang ahapin na masa ikun ihutonon na Tuhan Yesus. Alay didok kepala suku ma. Molo manoktong doho mangihuton Yesus ikon pamateom ma anakom. Dua anak na ditebak mate dia dupan na. Dungi disuku mo se. Boha. Manoktong doho mangihuton Yesus. Tetapi dokon ibana ikon torus ihutonokku Tuhan Yesus. Duksong oni muse ditebak mate ma di jolona istrina. Disuku muse ibana. Toktong do pe hutonomu Tuhan Yesus. Toktong de hutonokku Tuhan Yesus. Na parpudi sahali adorang soho. Buha.
Manoktong doi hutonomu Tuhan Yesus, di doi bana. Saya akan tetap mengikut Yesus. Walau salib di hadapanku, saya tetap memutuskan untuk mengikut Yesus. Seketika itu juga nyawanya melayang, ditembak oleh orang yang sudah disuruh oleh kepala suku itu. Sianima aka amanginang gabi Roma pamikirion ni kepala suku. Boasa songoni tuguni rohana makaposi Jesusi. Ise dosa sitong na Jesusi. Dunglam di parsiajari kepala sukui di ujungna gabi dohot do ibana persea di Tuhan Yesus. Jelas sude aka rakyat na ginonggoman nai dohot ma makaporsiai Tuhan Yesus. Songonima nang namasa di bagasan turpukon. Menaringoti taringo tu bohado hasati yaota mangihuton Yesus. Jadi turpukon heran na dibagi dua ma ibana na parjolo taringo tu harohau ni akasisiani taringo tu isedo na sumurung sian nasida. Moloboi ima sian ayat 50 sada satu ayat 56. Di sita ida marsiadu do akasisiani mangalului ise na sumurung sian nasida. Alai laho mangalusi suku-suku ni di bahid Yesus masada pangajarion laho patudoson laho mangalusi akka suku-suku nasidai. Dibuat Yesus masahala danak tujolo nasida. Na luar biasa dinamarsiado nasida mangalului ise na sumurong siyan nasida danak do di bahid Yesus nagabi tudusanna di ayat 40 lui. Na majakod danakon majakon ahumay. Siani idota betul-betul bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini mengoreksi parangeni aka sisiani. Ditiki marsiadu nasida mangalului hasurunganna. Di patudos Yesus ma dibuang matujulo nasida salat danak. Hamupe molo sosongo danakon. Harohamuna, tulus ni rohamuna, gambaran ketulusan ada pada anak-anak. Kalau tidak seperti itu cara kalian dengan tulus hati mengikut Yesus, dang bongot hamu Tuhan rajaun ni debata. Alani ido dunglam songonimu se ditaringoti Yesus ma bohado na mangiut taringot tu perdalanan ni nguluna. Disod di patuduhon dunglam donok hari hababakina ima hari kenaikan di patuduhon mabohina mardalan tuhuta Jerusalem. Mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Ala boha, ala naing masama si taonon na naing adupan ni Tuhan Yesus. Maka sebenarnya hatinya, pikirannya sudah mengarah ke Yerusalem. Ala disama naing masa si taonon na maceduk situ tu na ikon adupan ni Yesus. Hobartu na pinasahat ni amana tu ibana. Jala taboto maceduk do si taonon na tu si. Alai adorang sobor hak tu Jerusalem lahu menuju huta Jerusalem marborngin ma naing marborngin ma ditahi rohana sida di huta Samaria. Alani di pajolo sisian naima tu Samaria lahu parade inganan parbornginan alai dang di jalo halak Samaria nasida marborngin di si karena perjalanan mereka menuju Yerusalem. Ala taboto doa kamanginang pabuan aswadong parjupangan ni halak Yahudi dohot halak Samaria tung namar musuh situ tudo ina selau ni. Alai na mangihut di ayat 50 tolu pitor lahoma ala so di loas nasida marborngi di si pitor lao do rohani akka sisiani asa di uhum debata akka bangso halak na adong di Samaria. Alai Jesus daksongoni anggo pikiran betama humusor mahita siyan hutaon talului ma inganan parbornginan na asing. Siyan ineng berengot ta akka manginang pangajariod do na pinatupan ni Jesus. Lapatan na songonon, iya borhak pehamu sugod dung mangulahon ulahon parsuruoni tugas pemuritan itu. Maka banyak tantangan yang akan kalian hadapi. Gudang dosi taonon parukilon dan yadupang muna dak sude jolma hakok majakok kamu boy do usironna boy do dang jaloonna boy do dang terimaonna alai ikko boy do tetap boha asa tolhas jala sahat barita naulii ulahono mona alani idang pitor tu uhum ala sogot haduan tu akan naso majakon Kristusi ditikina di arinang tino Tuhan di debata uhuma manasida hobartu pangalahon nasida.
Napaduahon akka manginang. Ima taringo tu na mangihuton Jesus di ayat 57 sa 162. Di doksa da sian-sisian na ima tu Jesus, say ihutonok kudoho manang tu dia holao. Alai di ayat 50 lalu, gabe say songon na asing do alus ni Jesus, laho mangalusi pernyataan padohan ni akka, padohan ni sisian nai tu ibana. Dido mangihuton say na ihutonok kudoho manang tu dia holao, alai asing do alus ni Jesus. Sasitong na naing patikoson memastikan alam usian no dung taida di partikian na mangihut, justru adong do sian sisiani na sosetia manang na sohobar hata dohot parulonna. Ditiki disukun sada sian halak Jahudi masih Petrus. Hodo sada sian nasida sian sisian ni Jesusi dungi di alus si Petrus dang dak kutada ibana. Siani manang taida akka amanginang na hinaholongan ni Jesus Kristus pabuwa makaholongi mangihutot Tuhan Jesusi daksay holat di hata sabing. Daksay holat di pamangasabing alay mangihutot Jesusi ikon marsitutudo sian nasaroha. Bahkan kita harus menyangkal diri kita. Jala terbukti doi. Memang orang yang mengikut Yesus itu harus menyangkal diri, memikul salib dan lalu mengikut Yesus. Ayat 50 lalu sak tono puluh sada dipatuduho Yesus do sada realitas taringo tubuh hado mangihuton Yesus. Maka nataida gudang do gabe salah jolma dalam penafsiran dikatakan bahwa beberapa orang yang memahami firman ini dengan pikiran yang berbeda mengatakan kalau mengikut Yesus itu tidak perlu keluarga. Dan pola rikot amongta inongta ha anggita do saudara-saudara yang lain. Alani inakin dinalahu mangihuton Tuhan Yesus nasida. Rodo sian akka sisiani madok. Loas joloahu mananom damang. Keluarga yang meninggal. Alai ahadi dok Yesus. Loas manamate mananom namatena. Apakah arti dari kalimat itu? Na perjolo ikodohonot tado pabuwa orang mati tidak mungkin bisa mengubur orang mati. Alai makna atau kiasa dona pinatupan ni Tuhan Yesus namate mengubur namatena. Konsep di pasahat Yesus on ini adalah dalam berhubungan dengan tu ari hananaina alamangihu mamusia non ulahonon ni akasisiani pemuritan. Laho pasahaton berita nauli. Jadi sasitong na molo didok Yesus pe loas manamate mananom namatena dang natongon mangadupi hamatean akasisiani. Ay molo tongon mangadupi hamatean nasida tutudang di sinasida. Nga ikon mangadupi bakkeni natoras nanong marujungi. Alay dang tongon di kondisi nasongoni nasida. Jalan na mangihut adong do tradisi na masa di halak Jahudi molo mate sasahalak manang natoras manang tradisi budaya na masa di nasida adong do 2 hari pemakaman na ikko patupaw nasida na parjolo ima penguburan yang pertama dipamasuk matu tuliang dimiahi madisi dengan rempah-rempah lalu kemudian dibiarkan dung tinggal holi na mo dingon dipatupa mamuse penguburan yang kedua second burial guarra secondary burial jadi dibuat mahuli-huli dipamasuk ma tu sadapoti na marguar oswari dipanakko mamuse huli na itu inganan na asing. Jadi mulo didok nasida loas au mangubur jolo na mate. Lapatan na molo ikon paimao domuse sa sian penguburan pertama tu penguburan kedua itu tunung nga di bagasan partikian na matseliling. Adi gabi mangihuton Yesus. Ima lapatan na didok na dison. Alani ido tung macetakas do ihuton ma ahu. Maka mengikut Yesus itu adalah hal yang prioritas. Memang keluarga penting. Anak-anak penting, istri penting. Tetapi dikatakan jauh lebih penting untuk memberitakan berita nauli firman Tuhan itu harus sampai kepada orang banyak. Baru na mangihut musia didokon. Adorang soyuhut toko Tuhan loa sau jolo martinading hata. Tu keluarga, anak-anakku, istriku. Tapi apa kata Tuhan? Di ayat na parpudii tung macetakas. Alai dido ibanama.
Nama zaman ninggala huhut mamereng tupudi tung naso tau mai tuharajaun ni debata. Orang yang mengikut Tuhan tetapi menoleh ke belakang, tung naso tau mai tuharajaun ni debata. Ala molo ikon mula muse ibana. Lau permisi pamitan tu keluargana. Mungkin pertimbangan banyak. Istrinya tidak memberi, anak-anaknya ada yang menolak, anak-anaknya ada yang seperti ini, sakit dan sebagainya. Ujungna gabidang tulus be ulahononna lahu mangihutton Tuhan Yesus sih. Ido ubahin na didok Yesus. Memang yang go di portibion. Tung macetak kasdo, marliang do akka atuasu. Marasar pidong na martonga-tonga langit. Alay anggo di anak ni jolmai dangadong hapeahan ni uluna. Kalau serigala juga punya tempat, burung ada sangkarnya. Tetapi anak-anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahwa memberitakan berita Injil firman Tuhan itu tidak seperti segampang yang kita pikirkan. Penolakan ada, tantangan banyak, resiko banyak, tetapi tetap pada prioritas untuk mengikut Yesus dan memberitakan berita nauli. Alanya kamanginang si ulahonot taima satia hita mengikutton Tuhan Yesus. Keputusan mengikut Tuhan Yesus itu adalah keputusan yang tetap sampai selama-lamanya, bahkan sampai kematian akan menjemput kita. Alani ido satia mahita mangihutto Yesus disude pardalanan ninguluta apapun tantangannya, pergumulannya. Kalau orang yang sudah setia mengikut Tuhan Yesus, maka mengamalkan nilai-nilai moral, menolong orang lain, setia kepada keluarga juga pasti dia lakukan. Tapi di dalam hal ini adalah mengikut Yesus dibutuhkan komitmen. Mengikut Yesus lebih luhur dari banyak hal-hal luhur yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Selamat mengikut Yesus, tetap komitmen, tetap melakukan tugas kita, tanggung jawab kita dengan setia sampai kemudian ajal yang akan memisahkan kita dari tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Martang yang maita. Mulia hati Tuhan, dihatam na kutangi hok kami di bagas bornginon. Seramoti mahami asatok tong setia mangihut toko di sude pardalanan ni ngulu nami. Di tonga-tonga ni ngulu di portibion. Maradopon keluarga. Maradopon si solhot. Maradopon akka ulaon. Terlubi homa nahui hutok kami. Saliling mangulu hami di hasianganon. Asiroham say patugu rohanami. Manangaha penamasa. Dakta dikonon nami ho. Hibul rohanami mangihutok ko sahat ro di ujung ni ngulu nami. Di bagasan Yesus Tuhan nami. Amin.